Hello, everyone. Hola a todos. We have been talking about the part where Jesus was tempted by the devil. Seguimos hablando acerca de la parte en la que Jesús fue tentado por el diablo. What if, just as Jesus received the temptation from the devil, what would happen if you too were tempted? Si ustedes también fueran probados de la misma manera que Jesús fue probado, ¿qué pasaría? Suppose you were standing in the very position where you would have to be crucified. Si ustedes realmente estuvieran en la posición de ser crucificados y What morir, if you were to be whipped? si les sucediera que recibieran azotes, Would you, just like Jesus, obey and follow? ¿seguirían simplemente obedeciendo como Jesús? I'm sure your thoughts would become very complicated and heavy. Sus pensamientos se habrían vuelto muy complicados y muy difíciles, Because at that moment, you would be far more likely to follow your own thoughts rather than the Word of God. porque en ese momento la probabilidad de que sigan sus pensamientos en lugar de la palabra de And Dios es muy that is the alta. difference between Jesus and us. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Jesus believes God, Jesús cree en Dios and he prayed to God. y ora a Dios. He had faith that even if he were crucified, that God would raise him from the dead. Y tenía la fe de que Dios lo resucitaría aunque muriera crucificado. Because he trusted God, Jesus offered himself to God and placed himself in the will of God. Porque creía en Dios, Jesús se entregó a Él y permaneció dentro de su But voluntad. most of us are not like that. La mayoría de nosotros no somos así. We hear the word of God Escuchamos la palabra de Dios and we start thinking about how difficult this would y be, pensamos cuánto sería difícil o bueno para mí, and we think about what benefits it would have. We think a lot about such si me things. será provechoso o dañino. Muchos piensan en esas cosas. If it seems beneficial and profitable to us, we will follow. De mis pensamientos, sigo lo que parece provechoso y bueno para But mí. even if it is the word of God, if it doesn't suit us or doesn't look good to us, Pero aunque sea la palabra de Dios, si no parece buena para many mí, people have the heart to just reject it without hesitation. muchos tienen un corazón que fácilmente pueden rechazar la palabra de Dios. And that is how Jesus and we are different. Por eso Jesús y nosotros somos diferentes. No matter who you are today, Hoy, sin importar quiénes seamos, whether you're well educated or not, si hemos estudiado mucho o poco, whether you are smart or not, si tenemos buena o mala inteligencia, whether you are diligent or not, si somos personas diligentes o no, these kinds of things do not determine the destiny of us humans. esas cosas no determinan nuestro destino humano. However, people try hard to become such people. Las personas se esfuerzan por llegar a ser ese tipo de What personas, truly determines the course of our lives pero lo que realmente determina nuestra vida es is all about who we entrust ourselves to. a quién entregamos nuestra vida. Whether we trust in God, depend on Him, and place ourselves in His hands, Si creemos en Dios, confiamos en Él y nos encontramos en sus or whether manos. we don't trust God, we think over His words ourselves, follow them only when it seems beneficial, and refuse the word if it seems disadvantageous. This kind of decision is what shapes our lives. O si no creemos en Dios y juzgamos su palabra según nuestros pensamientos, siguiéndolas cuando nos parece provechoso. Esas Sadly, cosas. so many people say that they believe in God, Lo lamentablemente es que muchos dicen creer en Dios, but they don't actually trust in Him. pero como no confían verdaderamente en They follow Dios, their own thoughts rather than the word of God. siguen más sus propios pensamientos que la palabra de Dios. When the word of God looks profitable to them, good to them, and beautiful in their own eyes, they follow the word of God with joy. Cuando la palabra de Dios parece provechosa, buena y hermosa para mí, la sigo con gozo. But when it looks like the word of God will bring them loss or hardship or difficulty, they want to avoid and reject the word of Pero God. cuando la palabra de Dios parece traerme pérdida, dificultad y dolor, no aceptamos y la rechazamos. And that kind of heart is different from the heart of Jesus. Ese corazón es diferente al de Jesús. This kind of a heart is different from God's heart. Ese corazón es diferente al de Dios. Because we have such hearts, Pero porque tenemos ese corazón, we cannot please God. no podemos agradar a Dios. We cannot bring joy to No God. podemos darle gozo a Dios. We cannot walk with God. No podemos caminar junto con Dios.
Those people like to display outward signs that they believe in Jesus. A esas personas les gusta mostrar exteriormente que creen en Jesús. Even if there's no sincerity in their heart, they want to appear sincere Aunque no haya outwardly. sinceridad en mi corazón, quiero parecer sincero Even though they have externamente. no faith in their heart, they want to appear outwardly as if they have Aunque no faith. haya fe en su corazón, quieren parecer que tienen fe en la Even if superficie. they are not humble, they want to look humble outwardly. Aunque no sean humildes, quieren aparentar humildad externamente. Even though they are not sincere, many people try hard to appear sincere on the outside. Aunque no sean sinceros, se esfuerzan por parecer personas sinceras en lo You exterior. can never follow God's way if you fall into this snare. Esas personas caen en la trampa y no pueden seguir el camino de Dios. People who do not know clearly the true nature of God Las and the personas que devil no conocen claramente a Dios y al diablo are continuously deceived by siguen Satan. entregándose continuamente a Satanás. This should be fine. Hasta aquí estará bien. This much wrong shouldn't matter. Si me equivoco un poco, está bien. I'll be fine to follow my own thoughts. Aunque sigan mis pensamientos, estará That bien. is how most people think. La mayoría de las personas piensan And de with esa that, manera. they try to live their own spiritual life. Y aún así intentan llevar una vida de But fe. true spiritual life cannot happen that way. Así jamás puede haber fe. Therefore, people must be able to throw away all their own thoughts, seeing that their own thoughts are all wrong, and be prepared to follow the word of God in their hearts. Por eso uno debe estar preparado en el corazón para abandonar sus pensamientos reconociéndolos. Jesus said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth Jesús of God." respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Our physical body can live by eating bread. It lives by Nuestro taking in cuerpo puede- food. Nuestro cuerpo puede vivir comiendo pan. This means we are not made of flesh alone. Entonces, el hombre no solo es carne. Human beings not only have the El flesh. ser humano no solo es cuerpo. Our flesh can live if we eat bread. Nuestro cuerpo puede vivir si come pan. Our flesh will die if it doesn't eat bread. Nuestro cuerpo muere si no come pan. But what the Bible is trying to tell us is, Pero, ¿qué dice la Biblia? what Jesus said was, ¿Qué fue lo que dijo Jesús? but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Our flesh can live when it eats the physical bread, La carne puede vivir si comemos el pan físico. but our spirit within can only live when it eats the word of God. Pero el espíritu dentro de nosotros solo vive cuando recibe la palabra de Dios There como are many alimento. stories in the Bible where the word entered in and life was En la brought. Biblia hay muchos casos donde la palabra de Dios da In vida. Genesis chapter 1, God spoke to the earth. En Génesis capítulo 1 dice, produzca la Let the tierra. earth bring forth herb yielding seed and the fruit tree yielding fruit. Hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, es su género. When the word came on the earth, Cuando esa palabra vino a la tierra, right then the earth began to change. desde ese momento la tierra comenzó a cambiar. The earth La transformed. tierra empezó a transformarse It began to bring forth fruit and y work. comenzó a dar fruto y a obrar. The word of God must enter in. Eso significa que la palabra de Dios debe In 1 entrar. Peter chapter 1:23. En 1 de Pedro 1:23, Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. You were not born of corruptible seed, Ustedes no han sido engendrados de simiente but of corruptible, incorruptible, sino de by the incorruptible, word of God that liveth and abideth forever. por la palabra de Dios que vive y permanece para What siempre. does this mean? ¿Qué significa esto? It means God's word is the living seed that gives me life. Significa que la palabra de Dios es la semilla de vida que me da vida. When the word of God enters your heart, Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón, our hearts begin to undergo an amazing change. nuestro corazón comienza a tener un cambio asombroso. There is a big field, Hay un campo amplio, but with that ground all by itself, nothing will grow on it. There is no life there. pero en esa tierra, por más que esté allí, no But hace one nada. day, if you plant cabbage seeds there, cabbages will grow. Sin embargo, un día, si se siembran semillas de col, la col If you crece. plant radishes, Si se radishes will siembra semilla grow. de nabo, nabo crece. If you sow rice, rice will grow. If you sow barley, barley will grow. Si se siembra semilla de arroz, crece el arroz. Si se siembra cebada, crece cebada. Because of the seeds. Porque es semilla. The word of God is like a seed. La palabra de Dios es como una semilla. The Bible calls the word of God seed. La Biblia dice que la palabra de Dios es semilla. When the word of God enters your heart, Cuando la palabra de Dios viene a mi corazón, amazingly, the heart which had nothing there before, Extrañamente- things begin to grow. Cabbages grow, flowers bloom, and fruits are born.
Extrañamente, cuando no había nada en mi corazón, comienza a crecer, a florecer y a dar When I fruto. was young, I often saw farming in the countryside and worked in the fields. De niño vi muchas veces cómo se trabajaba en el campo. When we sowed barley and left them in the soil, it was amazing to watch them sprout and grow. Si se siembra cebada y se cubre con tierra, sorprendentemente crece la cebada. The barley would grow ears, they would blossom and ripened into grain. Y luego la cebada forma espigas, florece, echa grano y madura. We saw them turn into very good grain. Entonces se convierte en un grano muy bueno. What makes that happen? It is the seed. Entonces la semilla hace que pase eso. Everyone, the word of God is the seed holding God's heart. La palabra de Dios es una semilla que contiene el corazón de Dios. And when that word enters our hearts, Cuando la palabra entra en nuestro corazón, the word of God begins to grow in our hearts, flowers bloom and bear fruits. la palabra de Dios crece en nuestro corazón y empieza a florecer y a dar For God so fruto. loved the world that he gave his only begotten Son, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito that whosoever believeth in him para que todo aquel que en él cree should not perish but have everlasting life. no se pierda, mas tenga vida eterna. When you believe the word of God, Cuando creemos en la palabra de Dios, the heart of God within the word enters your heart and begins to work. el corazón que está dentro de la palabra de Dios está en mi corazón y empieza a obrar. Before the word of God entered me, Antes de que la palabra de Dios entrara en mí, I suffered greatly because of sufría sin. mucho por el pecado. I committed so many sins. Yo pequé mucho, I lied. mentí, I stole. I robé, fought. I peleé, did many bad things with my friends. hice muchas cosas malas con mis I was amigos. always burdened with sin and prayed often for God to forgive me. Siempre tenía muchos pecados y sufría por ellos y oraba pidiendo perdón por los But pecados. one day, while reading the Pero un Bible, día al leer la Biblia, in the Bible, viendo la Biblia, what the Word of God said was, ¿qué es lo que Dios decía? He said, all my sins have been washed whiter than the snow. Que todos mis pecados habían sido lavados más blancos que la nieve. Jeremiah 31:34 says, En Jeremías 31:34, que dice, For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. That day, as I read the Bible, Ese día, al leer la Escritura, I'm not the one who forgives my entendí sins. que no soy yo quien borra mi It is pecado, God who forgave my es sins. Dios quien borra mi pecado. The Lord God is the one who forgives. Jehová Dios es quien perdona el pecado. And what did God say? ¿Y qué dice Dios? I will forgive your iniquity, Perdoné tu maldad and I will remember your sin y no no me more. acordaré más de tu pecado. He forgave all my sins. Todos mis pecados fueron perdonados. God has no memory of my sins. En la memoria de Dios ya no existen mis pecados. God no longer considers me a sinner. Definitivamente Dios ya no me considera But pecador. what did I do? Pero, ¿qué había hecho yo? I considered myself a sinner. Hasta ahora me consideraba un pecador. Until now, I'm a sinner. Hasta ahora soy un I thought I was pecador. a sinner. Me consideraba pecador. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more, saith the Lord. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. That word entered my heart. Esa palabra entró en mi corazón. I am not a sinner. Yo no soy un pecador. God says he remembers my sins no more. Dios dice que no se acuerda más de mis God calls pecados. me righteous. Dios dice que soy justo. A new heart, different from the one I had just moments ago, began to grow and bloom inside of me. Comenzó a florecer en mí un corazón diferente al que tenía hasta hace un momento. Ah, that's right. My sins were all washed away at the cross. Ya veo, en la cruz mis pecados fueron perdonados. I had never had that kind of heart before. Nunca había tenido ese corazón. I was always ashamed, burdened, and tormented because of Siempre me sin. avergonzaba, sufría y me angustiaba por el pecado. But in God's word, I saw that my sins were washed away. Pero en la palabra de Dios vi que mis pecados han sido God no lavados. longer remembers my sins. Dios no recuerda más mis pecados. God says that my sins are washed, that I am sanctified. He remembers my sins no Dios no more. recuerda haberme dicho culpable de pecado, sino me dice santo. Then God does not remember my sins. Entonces mis pecados Dios no los recuerda My más. sins are truly washed away. Mis pecados realmente han sido lavados. Just a little while ago, before receiving the word of God, my heart was full of sin, pain, and Hasta hace un momento, sorrow. aunque escuchaba la palabra de Dios, sufría y me angustiaba por todo mi pecado. But when the word of God entered my Pero cuando la heart, palabra de Dios entró en mi corazón, just like when Jesus went up to the temple in Jerusalem, fue como cuando Jesús subió al templo de Jerusalén the temple was full of oxen and sheep and doves being y el templo sold. estaba lleno de los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Jesus drove them all out. Jesús los echó a todos.
My heart was filled with filth and dirtiness and evil sins. Así también en mi corazón estaba lleno de pecados sucios, inmundos y malvados. But when the word of God entered my heart, Pero cuando la palabra de Dios entró en mi corazón, all those sins all todos disappeared. esos pecados desaparecieron. The word drove out all the sins out of my Esa heart. palabra expulsó de mi corazón a todo lo que tenía que ver con el pecado. My sins are forgiven. Mis pecados fueron perdonados. I am holy. Fui hecho santo. I've been made righteous. Fui hecho justo. That kind of a heart began to completely fill my heart. Ese corazón llenó completamente mi interior. The more I think about it, the more thankful I am beyond words. Mientras más lo pienso, más agradecido estoy. No puedo expresarlo con palabras. Since I received the word of Jesus into my heart, Después que recibí esa palabra en mi corazón, amazingly, the sins that used to weigh my heart down were no ya no more. permanecía en mí el pecado que oprimía mi corazón. God's judgment no longer frightened me. Ya no tenía relación con el juicio de Dios. Now God's peace and joy took over my heart. La paz y el gozo de Dios ocuparon mi corazón. Now everyone, the difference between Jesus and us is, Ahora bien, ¿en qué somos diferentes de Jesús? no matter what Satan said, Jesus did not listen to him, but only received the word of God. Jesús solo recibía la palabra de Dios. But we often accept whatever that seems good or profitable to us, whether it's the voice of Satan or anybody else. Pero nosotros vivimos aceptando toda voz, sea de Satanás o de alguien más, cuando I parecen thought buenas. about the Noah's flood. He pensado en el diluvio de Noé. I thought about what kind of people were destroyed during Noah's time. He considerado a quienes destruyó Dios en los días de I Noé. thought about what kind of people were cursed during the flood. He reflexionado sobre a quienes maldijo I was Dios en el surprised as I diluvio. read about the flood of Noah. Y al leer sobre el diluvio de Noé me sorprendí We mucho. thought that God destroyed those who were wicked, filthy, and evil. Pensábamos que Dios destruyó a las personas más malvadas, sucias y terribles. But who were the people destroyed by God during the Pero flood? ¿a quién destruyó Dios en el diluvio? It wasn't just the thieves, the robbers, murderers, liars, or adulterers, or such wicked people that were destroyed. No solo destruyó a los que robaban, asaltaban, eran malvados, asesinaban o mentían y adulteraban. And what kind of people were saved during the time of Noah? Entonces, ¿a qué tipo de personas salvó Dios en los días de The good Noé? and sincere, ¿A los buenos y sinceros? the holy and the honest, is that who ¿A got los saved? rectos y santos? No, no fueron esos los que salvaron. When God had to draw the line between who would be destroyed and who would be saved during the flood of Noah, Cuando Dios determinó a quienes librar y a quienes salvar en el how diluvio, did God make that decision? ¿cómo tomó la decisión? God did not look at all about how much evil you had done. No miró cuánto mal habían hecho, He did not look at how evil or dirty you no were. miró cuán sucios o inmundos eran. What kind of people did God save? ¿A quiénes salvó Dios entonces? Who were the people that received my word? ¿Quiénes son los que reciben mi palabra? And who rejected my words and followed their own thoughts? Based on this, God made the A los que decision. rechazaron su palabra y siguieron sus pensamientos, Dios decidió destruirlos. Noah and his 8 family members who received the word of God Así Noé y las 8 personas que recibieron la palabra de Dios did not care about what anybody around them said. They 8 of them all entered into the ark. sin importar lo que dijeran, los que estaban alrededor entraron en el arca. But what kind of people did not enter the ark? Pero ¿qué tipo de persona no entró en el arca de It Noé? was not the murderers or adulterers or thieves, No fue porque asesinaran, adulteraran o robaran, por eso no entraron. but those who rejected the word of Fue God, porque ignoraron la palabra de the Dios. people who valued their own thoughts above the word of God, and because of that, those people were all cursed and destroyed. Y porque consideraron mucho más importantes sus pensamientos que la palabra de Dios. Por eso fueron destruidos. Therefore, there is only one who truly obeyed and followed the word of God completely. It is Jesus. Por eso hay una sola persona que obedeció y siguió verdaderamente la palabra de Dios. Es Do Jesús. you know what it says in Philippians? ¿Saben lo que dice en Filipenses? Let this mind be in you, Haya pues en vosotros ese sentir which was also in Christ Jesus. que también hubo en Cristo Jesús. The heart of Jesus does not follow temptation, no matter how it comes. He follows only the word of God. El corazón de Jesús, sin importar cómo lo tentaran, siempre siguió la palabra de Dios. But we human beings are not like that. Pero nosotros los seres humanos no somos We así. follow if it looks good to us, Seguimos lo que nos parece bueno. and if it seems harmful to us, we go against it and reject it.
Y cuando parece dañino, lo rechazamos y lo resistimos. That is why people, deceived by Satan, make the wrong choices and face Por eso destruction. los hombres engañados por Satanás hacen las malas elecciones y caen But en what does the destrucción. Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Let this mind be in you, Haya pues en vosotros ese which sentir was also in Christ Jesus, que hubo también en Cristo Jesús, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with el cual God, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que but made aferrarse, himself of no reputation and took upon him the form of a servant and became sino que obedient se to the despojó death, de sí mismo tomando forma de siervo, habiendo obtenido hasta la muerte. even unto his death on the cross. Jesus received, followed, and obeyed the word of God. Jesús, aun siendo crucificado, siguió y obedeció la palabra de Dios. There is only one person on earth who perfectly obeyed the word of God, Jesus. En toda la tierra, solo Jesús obedeció la palabra de Dios de esa manera. Everyone, all of our hearts naturally resist, oppose, and reject the word of God. Nuestro corazón, en cambio, siempre ha sido de rebelión y oposición contra Dios. Therefore, in order to believe in God and to receive Por eso, salvation, para creer en Dios y recibir la salvación, ¿qué debemos hacer? we must throw away our own heart and we must live through the heart of Jesus. Abandonar nuestro corazón y vivir con el corazón de Jesús. No matter how good our own heart seems, Por muy throw it bueno que away. parezca nuestro corazón, debemos desecharlo. And if you accept the heart of God into your heart, Y si alguien puede recibir el corazón de Dios en su interior, then you can become a powerful person, one who is used preciously by God. esa persona será alguien con poder y será usada preciosamente por Dios. When we see this in our life of faith, it is truly amazing. En la vida de fe, cada vez que vemos esas cosas es algo realmente asombroso. People are not concerned with whether they walk with God's word or receive Jesus' word. Las personas no se interesan por si están con la palabra de Dios o si reciben la palabra de Dios, They care about, oh, how much good have I done? sino que se interesan en cuántas buenas obras han hecho, How sincere was I? en cuán sinceros han sido, How hard did I work? en cuán esforzados han sido. That's what they care about. Allí ponen su corazón. And they become content with those things. Y con eso se conforman. But God doesn't care about those things. Pero a Dios eso no le interesa mucho. Whose heart did you think with? Lo que importa es con qué corazón The heart is pensaste. deceitful above all things and desperately wicked. Mi corazón es engañoso y perverso más que todas My las own heart cosas. will only lead me to destruction. Si sigo mi corazón, solo me llevará a la corrupción y a la I will ruina. throw away my own heart. Por eso desecharé mi corazón. I have to receive the heart of Jesus Christ. Debo recibir el corazón de When Jesucristo. Jesus was tempted by the devil, he did not follow the temptation, but overcame Satan through the word of God. Jesús, al ser tentado por el diablo, no siguió su tentación, sino que lo venció con la palabra de That Dios. is why we too need that heart of Jesus. Por eso nosotros también necesitamos ese corazón de Jesús. Everyone, we must throw away our thoughts Por eso debemos despojarnos de nuestros pensamientos, like a person whose kidneys are failing and those kidneys can no longer filter his blood. como alguien con riñones enfermos que no puede filtrar su sangre. And when he receives a kidney Cuando transplant, recibe un trasplante de riñón, his old kidneys are no more and it is replaced with the healthy new kidneys. se le quita el suyo y se le trasplanta por uno sano. Nowadays, there are kidney transplants, heart transplants, valve transplants, and even vascular transplants. Hoy en día se hacen trasplantes de riñones, corazón, válvulas, se hace de vasos sanguíneos. What we need is a transplant of the heart. Pero lo que necesitamos es un trasplante de How do you corazón. receive the transplant of the heart? ¿Cómo se hace ese trasplante de Our own corazón? hearts are filthy, wicked, and cursed, and destined for destruction. Mi corazón es sucio, inmundo, maldito y destinado a la And perdición. with my own heart, I could only be cursed and destroyed. Si vivo con este corazón, inevitablemente recibiré la maldición y la destrucción. Therefore, I throw my heart away, Por eso debo desechar este corazón and I receive the heart of Jesus Christ. This is the transplant of the heart. y recibir el corazón de Jesucristo. Eso es lo que se llama trasplante de Let corazón. this mind be in you, Haya pues en vosotros este which was sentir, also in Christ Jesus. que hubo también en Cristo Jesús. In this way, remove our own heart, Por eso debemos cortar nuestro cut corazón, out our own cortar thoughts, nuestro pensamiento and when we receive the heart of Jesus into our heart, y recibir el corazón de Jesús en nuestro interior. we begin to think through the heart of Jesus. Pensaremos en el corazón de We Jesús, feel the heart of Jesus. sentiremos con el corazón de We Jesús, decide through the heart of Jesus. decidiremos con el corazón de Jesús And when we live with the heart of Jesus, y viviremos con el corazón de Jesús. we too can please God Así también podemos agradar a Dios
and live a life that partakes in the glorious work of serving the y Lord. participar en la vida de servir al Señor de manera gloriosa. Adam and Eve were deceived by Satan, abandoned the word of God, and followed the voice of Adán y Satan. Eva fueron engañados por Satanás, abandonaron la palabra de Dios y siguieron su But voz. Jesus is not like Pero us. Jesús no fue como nosotros. Even though Satan tempted him, Jesus did not follow the devil's Aunque voice. Satanás lo tentó así, no escuchó su voz. He confronted Satan with the word of God in his heart. Con la palabra de Dios en su corazón, enfrentó a Satanás. Man shall not live by bread alone, No solo de pan vivirá el but hombre, by every word that proceedeth out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. This is how Jesus overcame the temptation of Satan. Así venció Jesús la tentación de Satanás. Sadly, in our foolishness, we think that we are wise and we follow our own judgment. Lamentablemente nosotros por necios pensamos que sabemos y seguimos nuestro propio juicio. And we end up being dragged by Satan and falling and sinning under Satan. Y así hemos sido arrastrados, caído y llegamos a ser We pecadores. should not try to become diligent on our own. No debemos tratar de ser We diligentes, should not try to become sincere on our own. ni intentar ser We should sinceros, not be trying to be good. ni procurar ser With our own buenos, hearts, it's impossible. porque nuestro corazón no So throw away puede. our own hearts, Debemos desechar nuestro and corazón when we receive the heart of Jesus, y recibir el corazón de Jesús. Jesus is not defeated by Satan. Jesús no fue vencido por Satanás. And with that holy heart of Jesus, we're able to have the heart to serve God. Sino que tuvo un corazón santo para servir a Dios. Then, everyone, no matter who you are, you can become a person who is changed to be like Jesus. Entonces cualquiera de nosotros no puede dejar de transformarse en alguien Therefore, semejante a for Jesús. God to make us into people like Jesus, Por eso Jesús, Dios, quiso que llegaremos a Él como Él God gave Jesus to our y nos hearts. dio el corazón de Jesús. So when we now accept the words of Jesus Ahora debemos recibir la palabra de Jesús and accept the heart of y recibir Jesus, el corazón de Jesús. when we accept the words of Jesus, Si recibimos la palabra de we Jesús, become the same heart as Jesus. tendremos el mismo corazón que We Jesús. can overcome the temptation of the devil. Venceremos también la tentación del We can diablo. please God, Agradaremos a bear Dios. precious fruit, Daremos frutos preciosos and become true servants of God who bring him joy. y seremos verdaderos siervos de Dios que alegran su corazón. Therefore, to have us become God's Y people, para hacernos hombres de Dios, he has us throw away our own thoughts and accept the word of God, to accept the heart of God. debemos desechar nuestro pensamiento y recibir la palabra de Dios y su corazón. Then God puts his heart and his spirit within us Entonces Dios pondrá en nosotros su corazón y su to have us espíritu live by the heart of God. para que vivamos con el corazón de Dios. When we live with the heart of God, Si vivimos con el corazón humano, I believe you will be people who truly please God. realmente se transformarán en personas que alegren a Dios. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos time. vemos en la siguiente hora. Until then, take care. Hasta entonces, cuídense mucho. Thank you. Gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksuk Park's books, I have been able to clearly convey and explain the process by which Jesus Christ accomplished eternal redemption for us all. The truth is what will set us free, and the Word of God in truth is what we discover in every one of Pastor Oksuk Park's books. I've been blessed, and you will be blessed by having his books a part of your daily repertoire. I encourage you to seek the wisdom of God through this wonderful earthly vessel that he's given unto us in Pastor Oksuk Park. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.